Mjomba, ili gari lipite vizuri kwenye mashimo corrugation hivi, lazima liwe jepesi, sababu likiwa zito litakuwa linaenda nywe minemba, itakuwa inalisumbua. Kwa hiyo ili lipite kiwepesi zaidi, lazima lile gari liwe jepesi, sawa? Na njia ya kwenda kwenye mafanikio ina mashimo makorogesheni kibao. Sasa ili uweze kupita pale kiwepesi, lazima na wewe mwenyewe utue vitu. Kwa hiyo punguza wale marafiki ambao wana mpango, wale piga chini. Wale watu ambao hawaeleweki, piga chini, shusha chini, weka huku pembeni, weka, ili upite uwe mwepesi, ufikie destination, ufike mwisho wa mafanikio. Ivan the Don, hii nondo, share na wengine. Bye bye.